Right. So I already recorded this slide. Creative problem solving. First, okay, let me. Okay. In the past, psychologists ataupun business people or even we ourselves as engineer, for instance, memanglah kita punya engineer ni sebenarnya dia tugas utama dia ialah problem solving. That's how kita punya syllabus was invented because the nature of our work is basically solving problem. That is what engineer is all about. Okay. So siapa-siapa pun bila dia nak solve problem, they must go through certain process. Okay. Dan bila they go through certain process, and at the end of the day, they will get the solution. So now that thing becoming a norm lah. Jadi people will repeat after the same thing again and again because that kind of process and the way to get the solution is working. So tak apalah, baguslah sebab at the end of the day, whatever method yang kita guna, the most important thing is basically we arrive at the solution. Okay. But in this topic, the more important thing is not just simply solving the problem, but the key issue is basically how do we solve problem creatively. Itu yang membezakan. Everybody can solve the problem, but the issue is that how basically the solution can be very creative. Sebab kalau kita come up with the creative solution, perhaps dia boleh menjadi selling point. Kalau kita buat satu produk tu dia ada some kind of innovative, creative. Jadi people somehow will like the product, even though the product might be new dan sebagainya. Dan perhaps it can sustain. Jadi isu dia how basically we differentiate our solution ataupun our product yang kita bagi pada orang simply different from others. That can be a good thing lah. Itu yang kita nak fokus. Okay, so the issue is that what is problem? Problem can be defined as doubt, uncertainties ataupun difficulties in something. Bila kita ada difficulties, kata kalau contoh kita nak travel daripada satu tempat ke satu tempat, ada traffic jam. Jadi traffic jam itu ialah difficulties yang we need to solve. Okay, we need to solve. Kemudian undesired situation. Sama juga macam traffic jam tadi, jalan tiap-tiap hari jam. So it is something that we do not like. So in order to come up with the to resolve the issue, itu yang kita panggil kita kena come up dengan solution. Even challenges pun kita dikategorikan sebagai problem sebab challenges ni memberi satu benda yang membebankan kepada kita. Every day we keep thinking about that thing, dia tak ada solution. Opportunity pun dia termasuk dalam kategori problem in such a way we need to grab the opportunity. The issue is that how basically we can strategize in order to ambil peluang dan daripada peluang tersebut we can make more money ke ataupun our organisation become more successful ke. Itu contohlah, there are many variation of definition of problem. Ataupun isu-isu pun sama juga, isu yang melanda kita selama ini. That is part of the problem yang kita nak solve. So, creative problem solving. Perkataan kreatif tu ialah apabila we manage to solve the problem in a structured manners. Okay, structured manners ni maksudnya benda yang lebih tersusun. It is not in a haphazard manners. Bila kita buat satu benda dengan structured manners, dia jadi lebih cantik lah. Okay. Kalau ada isu pun, kita boleh tahu isu dia
dia berada pada kita panggil area yang mana dan sebagainya, so that we can tackle. Kalau misalnya it is not being structured, we never know. Kalau kita tanya orang kan apa masalah dia, semua tak tahu. Tapi once it is in a structured manners, whatever issue ataupun problem with regard to certain things, we can quickly identify. And then creative is macam kita panggil innovative. Innovative solution. Contohnya, katakanlah kita sekarang ni kita hidup di zaman gadget ni, kita pakai Waze, kita pakai Grab, Uber, what kind of apps lah macam sekarang ni, ordering food pun application. Itu sebenarnya kalau kita lihat Grab ataupun Uber, sebenarnya kita dah buat lama dah yang kita panggil private sapu kan, taksi yang illegal tu sebenarnya dah lama, daripada dulu-dulu pun dah ada. Tapi people come up with a innovative way of doing things yang kita boleh terima. Now it is part of our life. We just simply cannot do away with yang orang cipta sekarang ni lah, macam tadilah kita panggil ordering food, Grab ataupun Waze dan sebagainya. We never know what is next to come. And for sure, when we are talking about problem solving, for sure lah kita nak dia resolve whatever issue. Okay, resolve whatever issue, improve the situation. Kalau setakat misalnya dia just provide alternative kepada yang existing, contohnya katakanlah bila Uber naik, lepas tu Grab pun naik, lepas tu sekarang ni pun ada banyak kita kata Grab like punya kita panggil e-hailing. Tetapi kalau misalnya e-hailing yang akan datang lain ni dengan nama macam-macam tu, kalau kita duduk di Bandar Besar sebenarnya, kalau di JB sini pun banyak e-hailing selain daripada Grab. Jadi kalau misalnya a new entry of e-hailing ni want to get into business, kalau setakat dia duplicate whatever system yang ada, jadi dia tak ke mana sangat. Dia mesti come up with different things yang ada misalnya value added. Kenapa misalnya orang nak go for your product, even though the existing product is good, kan? There must be something. Jadi the idea is that while we are trying to solve problem, we put into the innovation, we input into the solution so that the improvement to become more permanent ataupun ada value added lah. Okay, 6 step in a creative problem solving process. Jadi kalau kita ikut proses ni untuk whatever problem yang kita ada in the future, for sure kita akan come ataupun arrive at the solution in a proper manner. First, information gathering. We gather as much information as possible, define problem, and then come up with a possible solution. And then even solution also have a few alternatives. We need to analyze each of those things and then come up with the best solution. Maybe we need to choose only one. Okay. So why do we choose solution number B, for instance? There must be reason. And then put the solution into action and analyze to what extent dia basically solve our existing problem. Kalau misalnya, walaupun kita go through the process, kita implement solution, sometimes it doesn't improve much. It is better for us to basically stop using that thing because tak banyak pun improvement. Jadi we need to come up with a better way of doing things. Okay, first, information gathering. Okay, know as much as possible. The more information that you have, the better your judgment. Okay, kalau misalnya information tu tak cukup, dia akan jadi bias assumption, bias kita panggil solution.
So, information. Information pun ada banyak. Satu ialah facts. Facts and figure. Kan kita panggil fact and figure. Ataupun kita panggil statistik ke. Dia bergantung kepada what kind of problem ataupun issue. Kalau misalnya saya dalam bidang safety and health ni, saya sering bermain dengan statistik. We cannot just go away with statistics. Statistics is part and partial of kita nak emphasize what is the issue that we have with the kita panggil fatality rate ke, accident rate ke, itu biasa. Okay. So fact, figures, data, statistik yang orang collect, simpan dalam whatever database, that is a very, very good information. Kemudian assumption. Assumption pun dia merupakan sebahagian daripada information. We assume ataupun in general thing is like that. So that is a base kind of foundation for the information. Mungkin maklumat tu tak banyak, tetapi if you want to start improving something, that kind of information could be helpful. Kemudian konsep. Katakanlah contoh, kita nak design ataupun nak redesign whatever system yang ada sekarang ni. Bila kita nak design sesuatu benda baru ataupun nak improve, dia ada design konsep dia. Dan biasanya dia tak akan boleh lari daripada konsep tu. Kalau dia lari, something might not be working. Okay, so it is nice to know the concept. Okay, once we know the concept, then only we can come up with a better thing. And then opinion. Opinion ataupun perception about whatever things. Itu juga merupakan sebahagian daripada information yang kita ada. Katakanlah contoh with regard to election. Election ni memang banyak dia punya permainan opinion ataupun perception. Kalau di negara macam US dan sebagainya, dia orang ni memang bab benda ni memang pandai lah. Dia ada orang-orang yang even Malaysia government pun ada, sebenarnya dia hire intelligent daripada US. Dia orang ni memang play around with data. Okay, whatever data that collected, it can turn into very valuable information in order for them to start something. Ini biasanya orang guna untuk marketing purposes lah. Dia boleh tukar dia punya public perception tentang satu benda. Bila dimainkan selalulah benda tu masuk Facebook ke Twitter ke dan sebagainya. And then procedure, work procedure. Existing work procedure juga merupakan information. Sekiranya kita nak ubah cara kerja, kadang-kadang prosedur itulah yang menjadi satu barrier. Barrier di mana kita tak boleh berubah. So we need to basically sometime revamp the procedure first. Procedure ataupun rule and regulation lah. Sebab once rule and regulation ataupun procedure tu dia get stuck, kita tak ubah, then we cannot do much on the improvement. And then the work process, procedure work process ni lebih kurang sama. Tapi kalau proses ni proses kerja ataupun prinsipal. Kadang-kadang kita tak boleh ubah sesuatu benda kerana prinsipal dia dah macam tu. But that principle actually can be changed. Can be changed based on kita panggil new sort of information ke ataupun new finding ke. Biasalah benda tu boleh ni. Jadi we need to establish first. Get as much as information possible, and then in order to answer all the question, we must use W. Okay, who, what, when, which, why. Banyak asking question lah. Banyak asking question. Only then things will be clarified. Okay, method of gathering information.
Mungkin kamu sekarang ni sedang belajar subjek research methodology. Dalam research methodology, dia ada data collection. Salah satu bab tu kan data collection. In fact, you punya kalau you buat master project ataupun kita panggil dalam MKXZ ni dipanggil capstone lah. Jadi capstone project 1 and project 2. Jadi your master project you need to produce lebih kurang 5 chapter. 1, 2, 3, 4, 5. At least lah. Chapter number 3 is basically research methodology. Dalam metodologi ini, basically the method to yang lebih penting method to collect data. Contohnya di dalam you punya assignment number 2, saya ada bagi questionnaire. Contoh ni questionnaire. Questionnaire ialah salah satu method untuk gather opinion ataupun perception on certain things. Ini kalau dalam project management ataupun construction management, kita selalu guna questionnaire ni. Ini yang one of the simplest form lah of data collection. If we get the right respondent, if we ask the right question, if we get the right number of sample, then kita punya data yang kita collect tu kita boleh katakan boleh jadi valid lah. It represents something. Jadi questionnaire ni digunakan dalam banyak aspek. Bukan untuk kita buat master project je. PhD pun orang guna questionnaire. Saya pernah tengok TC, especially dalam construction management, dia hanya guna questionnaire saja. Tetapi kalau setengah orang guna questionnaire ni dia tak berapa lengkap lah. Jadi mungkin kita nak kena guna questionnaire, kita add interview, kita guna statistik, kita guna observation. Yang ni dia mungkin lebih lengkap lah. Tetapi apa pun, method yang kita guna ni, yang lebih penting sekali, kita kena pilih method yang paling terbaik untuk answer the objective of our, kita panggil study. Jadi mungkin dalam research methodology sekarang ni kamu kena buat proposal paper. Dalam proposal paper kamu ada kena buat problem statement, kamu kena come up with aim, objective. Jadi lepas tu kamu kena come up dengan methodology. Jadi methodology ni basically is the method sama ada untuk you punya literature ataupun yang lebih penting ialah data collection to answer every objective that you have. Jadi kalau dalam construction management, interview, statistik, questionnaire, observation, discussion with focus group ialah method yang sering digunakan. Okay, how about experiment? Kalau untuk construction management, project management, eksperimen ni ialah satu benda yang kita tak guna lah, kita tak buat. Eksperimen lebih kepada kalau you nak test. Contohnya you buat dalam environmental, you nak test quality of water, you buat concrete ataupun steel structure. Jadi itu you go to the lab and buat some kind of experiment. Tapi kalau kita dalam project management pun kita boleh buat juga eksperimen. Tapi eksperimen kita lebih kepada social experiment. We can do that. Tapi jaranglah orang buat. Mungkin orang yang belajar social study ataupun marketing ke ataupun certain type of business study, dia ada social experiment. Daripada situ sebenarnya it can give certain kita panggil answer yang you can generate out of that kita panggil nilai result yang kita keluarkan. Okay. Then problem definition.
Problem definition ni maksudnya kita define kita punya problem as clear as possible. Sebab kadang-kadang isu dia, kita kata kita ada problem. Tapi apabila kita examine the problem clearly, sebenarnya it is not really a problem. It is just a misconception about something. Sebab itulah di dalam contoh macam kajian akademik yang nanti you akan buat you punya master project, you kena tulis problem statement. Problem statement ni dia lebih kurang dalam satu page yang dalam beberapa paragraf tu. You nak kena really clearly spell out what is the real problem yang you thought that you want to investigate. So that is what master project is all about. Jadi you ada existing problem, you think that you want to investigate so that you want to find some kind of solution. Jadi you kena tanya where the problem originate. Sebab sometimes it is just basically perception ataupun just simply cakap-cakap orang. Bila ataupun kita panggil rumor lah. Rumor ataupun orang kata ada isu ini. Tapi betulkah dia ada isu yang kita sebut tadi? Ataupun isu kecil je. Kalau isu kecil, kita tak payah nak go through all kind of problem solving process tadi. Dia akan mengambil masa yang lama. Present state dengan desire state. Okay, what is present state dengan desire state? State ni maksudnya situation ataupun condition. Dalam bahasa lain lah. Situation or condition. What is your present situation ataupun condition? And what do you desire in the next 5 years? Ini maksudnya, sekarang ni katakanlah kita ni buka satu company construction, company kita grade katakanlah G1 yang paling kecil. Jadi mungkin in the next 5 years kita nak jadi G3 ataupun G4. Contohnya lah. Kalau that is the target, ataupun itu masalah yang kita hadapi sekarang, kita only linger around grade yang kecil ni, kita tak boleh grow bigger. So what shall we do? Kalau itulah dia punya situasi dia, then barulah you come up with a strategy. Jadi benda ni kena ni dulu. State and restating the problem. Ini kita panggil problem statement. Problem statement. Develop problem statement. Okay, dalam kita nak menulis lah problem statement, kadang-kadang kita bagi tahu orang kita punya problem. Tapi in reality, that kind of problem, dia kena ditulis. So that kita boleh bawa problem tu ke atas lagi. Kalau kita setakat cakap saja, nanti today we state something. Lepas tu tomorrow, bila kita cerita balik pada orang, kita dah state something else. Dia berubah-ubah pula. Jadi sebab tu kita nak buat dalam bentuk tulisan supaya problem tu kita dah log. And then analyze the problem. Okay. Determine where the problem originate. Clarify the situation. Clarify, challenge the assumption. Katakanlah ada orang yang bagi tahu kita tentang satu perkara, kita jangan terima bulat-bulat. Kita argue dengan dia dulu. Supaya kita nak convince, oh that is really a problem. Kalau misalnya just matter of misconception, ataupun that person do not have sufficient information, jadi bila kita tanya dia lagi, rupanya dia yang keliru, bukannya ada apa isu pun. Possible reason and evidence. We gather as much information, existing information lah, walaupun possible reason ataupun evidence ataupun solution ni kita akan cari kemudian. Tetapi whatever information yang kita ada, kita ni dulu, log dulu. Explore different perspective. Jadi katakanlah ada orang yang membawa berita pada kita tentang satu isu ataupun satu problem.
kita jangan percaya dia bulat-bulat, kita cuba cari lagi information, tanya orang ini untuk confirmkan. Ask more about the original question. Jadi by asking more question again and again, dia punya problem tu akan jadi lebih clear, akan jadi lebih jelas untuk kita come up with the solution. Define the present state and desired state. Okay. Jadi present state ni saya dah cakap tadi, dia merupakan current situation. Jadi apabila kita nak improve our organisation contohnya, jadi kita nak kena tahu dulu sekarang ni kita berada di situasi apa. Ini contoh macam opportunity tadi. Kita nak grab the opportunity. Mungkin in the next 5 years we want to become kita nak ada 20% of market share dipegang oleh company kita. Kan misalnya saya sebut dalam handphone punya competition, company-company yang besar, Samsung, Apple, dia sentiasa melihat kepada market share. Berapa banyak yang dia orang dapat grab the market. Jadi bila dia have more market share, meaning to say more income, more money into dia punya bank lah. Itu penting. Stating and restating the problem ataupun problem statement, ini sama. Bila kamu tulis dalam problem statement, sometimes bila orang baca you punya problem statement after one, katakanlah you tulis problem statement 1 page. Bila you punya supervisor ataupun whatever lah, whoever want to read your problem statement dalam you punya thesis, kalau you tak tulis dengan cara yang betul, at the end of reading tu, orang akan bertanya, so what is the problem? Maksudnya, dia masih lagi tidak jelas. Dia tidak jelas kerana apa? Mungkin the wording, ini yang kita panggil tadi, wording yang kita guna, ataupun phrases yang kita guna, dia tak reflect masalah yang kita cuba gambarkan dalam sentence. Mungkin kalau kita sebut benda tu di hadapan orang, mungkin jelas, tetapi when we want to put into sentence, sometimes it is very difficult to find the right wording yang could differentiate kita punya isu yang kita nak emphasize dengan just sentence yang tidak menggambarkan adanya isu yang kita panggil yang convince orang adanya keperluan untuk menjalankan kajian. Sebenarnya bila you buat master project nanti, bila you write down you punya problem statement, you kena emphasize what could be the issues. Kalau isu ni tidak diselesaikan, what could be the potential impact, dan what kind of kita panggil kekurangan dengan situasi yang sekarang. Jadi you kena convince pembaca about your problem statement tadi yang dia adanya keperluan untuk kamu sebagai orang yang nak buat kajian pasal master project nanti, keperluan untuk menjalankan kajian berkaitan dengan subject matters. Bila orang baca that statement, orang agree with you, meaning to say, you already, kita panggil berjaya lah. Berjaya untuk convince orang yang people agree. Oh, yeah, I agree with you that this is the current issue that we have. And it is good that you come up with this kind of study in order to investigate atau to examine whatever situation and perhaps propose some kind of solution. Itu yang dipanggil problem statement. Analyze the problem, always asking what, where, when, and then magnitude. Magnitude ni basically kita kata impact. Tadilah macam saya kata impact. Sekiranya kajian ini tidak dijalankan, what could be the impact? Impact kepada whatever lah. Katakanlah contoh, impact kepada ekonomi ke, impact kepada organisasi ke, ataupun impact kepada individu ke. Katakanlah kita buat kajian tentang occupational stress. It can impact individual, even organisation, family, or even a nation. Jadi kita sebut benda tu. Writing the problem statement.
specific detail about the problem, scope of the problem, identify the boundary. Boundary ni maksudnya you do not want to study problem ni sebanyak-banyak problem tak ada. You basically because the time yang limited yang kita ada, especially your master project nantilah you are given only 2 semester. You do not want to do something as if you are doing PhD. Tak ada. Ataupun even master of philosophy. You are doing master by coursework. Di mana yang so-called project ni hanyalah beberapa kredit saja. Dia merupakan satu exercise untuk you go through the problem solving. Okay, jadi master project ni sebenarnya memang it tackle the problem solving punya, kita panggil skill. Kita cuma belajar konsep ni, tapi in reality contohnya master project is a problem solving punya exercise lah where you come up with certain problem, either it could be from your organisation ataupun existing punya construction industry punya problem, then you try to come up with a possible solution dan sebagainya. No mention of possible causes, no mention of possible solution in the problem statement because these are what you want to investigate. You tak payah bagi dia punya assumption ataupun conclusion awal-awal. Sebab benda ni yang you nak kaji, yang at the end of the day, you will try to come up with the causes hasil daripada you punya investigation ataupun solution tadi. Okay? Ini contoh. And in fact, you can Google dalam internet pun ada template untuk problem statement. Okay? Jadi dalam problem statement tu yang you tulis, you boleh letakkan contoh sedikit fact, figures, statistik untuk emphasize on the point yang you nak present. Tetapi jangan lupa yang penting ni. Penting ni contoh, describe unchanging fact. Unchanging fact, problem, saya boleh kata problem ataupun issue ataupun challenges. Berkaitan dengan whatever topik. Katakanlah contoh, dalam construction industry kita ada isu apa? Kita ada banyak isu. Contohnya kita ada isu safety, kita ada isu foreign workers, kita ada isu unskilled workers, kita ada isu wastage, kita ada isu tentang kita panggil cash flow, kita ada isu tentang quality dan apa-apalah. Itu contoh. Jadi kita tengok contoh macam isu foreign workers. Daripada dulu sampai sekarang tak habis-habis dibincang, didebate lah macam-macam. Bila ada COVID nak kena hantar foreign workers, tapi bila tak ada foreign workers, construction tak berjalan pula. Jadi macam-macam lah, whatever lah. Jadi orang bincangkan. Jadi how about the issue of foreign workers? Jadi kalau foreign workers tu besar sangat, then we zoom in. Benda yang lebih kecil lagi lah. Kata kalau contoh isu kebajikan foreign workers ataupun isu skill tadi. Jadi what are the issue? Jadi we zoom in. Jadi isu ini kata kalau kita kena sebutlah dalam yang line ini, maksudnya we fill in. We fill in the blank, apa yang kita boleh tulis lah. Apa-apa kat situ. Kita kata isu ni has been going on, whatever dan sebagainya. Dan dibincangkan di peringkat nasional dan sebagainya. Tetapi dia tidak ada penyelesaian dia. Okay. Jadi kalau misalnya apa dia punya, kita panggil kat sini disebut state common but incorrect, incomplete assumption. Many people think, many people think ni, kita penuhkan ayat ni, kita panggil current perception about something. Yang perception tersebut might not be correct. Sebab itulah kita nak buat questionnaire. Dalam questionnaire kita nak gather the right perception ataupun kita nak correct the assumption.
Ini hanyalah cakap-cakap ataupun benda yang kita dengar. Then, destabilizing moment, okay. Initial perception fail to take into account. Kita kata berdasarkan pendapat umum semasa, masalah yang ada ni tidak dapat diselesaikan kerana adanya kekangan, constraint, whatever. Kalau kita guna teori, kadang-kadang memang kita ada guna teori tertentu untuk explain kenapa berlaku sekian-sekian. Tetapi kalau kita boleh kata, current teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini tidak mengambil kira aspek-aspek apa. Ini yang kita panggil dia punya weaknesses. Current weaknesses. Jadi because of current weaknesses, kita nak come out dengan a better way of doing things. Okay, consequent. Consequent ni maksudnya impact. Okay, impact ni maksudnya sekiranya kita masih gunakan common existing theory ataupun way of doing things, impact dia sangat besar kepada masyarakat ke dan sebagainya. Kita tulis kat sini. Then only the last part of problem statement ni, kita kata because of all the thing yang kita mention tadi, now it is timely that kita come up with something new ataupun kita nak propose. Jadi bila kita nak propose a new thing, kita kena buat beberapa kajian dululah. Jadi itu yang kita nak ceritakan kajian kita ni dekat sini, supaya at the end of the day kita boleh propose some kind of solution. Jadi di dalam nak menulis problem statement ni, secara konsepnya, saya boleh katakan contoh, pertama, kita kena pasti apa dia punya isu dulu. Kemudian, bila kita kena pasti isu dia, kemudian yang kedua, what is the current practice? Current practice tu macam mana? Current practice ni, ataupun current practice, ataupun current perspektif. Okay. Jadi oleh kerana current practice dengan current kita panggil perseptif ni lah yang menyebabkan masalah ni berulang-ulang-ulang. Yang ketiga, impact. Jadi sekiranya kajian ini tidak diselesaikan, jadi kita khawatir mungkin in the next 5 years, kita dah tak ada, contohnya lah, kita dah tak ada orang lokal jadi construction workers. Jadi kesan kepada ekonomi dan sebagainya macam-macam lah. Dan yang keempat barulah kita punya our action. Our action. Apa yang kita nak buat. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini yang kita nak buat kajian. Jadi kita sebutlah apakah kajian kita, tentang apa. Which basically relate to objective of our works. Jadi bila orang baca problem statement, then only people can understand. Oh, okay. People understand what is the current situation, and people agree with you that this current situation has been going on for a long time. Nobody do anything. Now it is timely that we investigate, okay, so that we can clear some air out of this matter, and then perhaps we can come up with some kind of solution. Ataupun it is not a total solution. It is just kita kata suggestion lah. Orang, in order to know whether our suggestion effective ataupun tidak, itu kita kena test run. But in master project, we do not do that. We do not test run because that involve industry. We got nothing to do with that. Ini yang kita panggil academic work. Kalau you nak buat test run, itu dah masuk commercialization. Itu dah different aspect of kita panggil kerja dah, bukan master project. Ini lagi lah. Okay. Itu contoh bagaimana kita boleh write a problem statement in order to clearly ataupun log so that our problem statement yang kita nak come up with the solution tadi, dia tak grow bigger out of the scope. Preparing for brainstorming.
Okay. Dia, the rest of the slide ni, kita nak tunjukkan contoh, bila kita nak come out dengan a creative problem solving, dia ada banyak kaedah lah. Okay. Banyak kaedah how to become, to think creatively. Salah satu ialah brainstorming. Tetapi brainstorming ni pula, adanya mental block yang menghalang brainstorming. Sebab brainstorming ni bagus, sebab kalau kita dah biasa pernah buat brainstorming, kita fahamlah inilah salah satu method untuk misalnya gather as much idea as possible and then we select the best idea then we implement. Satu ialah isu emotion. Bila kita nak buat brainstorming ni, kadang-kadang dia ada block daripada segi emotion, daripada segi distraction, assumption ataupun culture. Culture seseorang tu yang menyebabkan dia tak boleh nak berubah. Ataupun culture ni dia ada kena-mengena dengan habit lah. Habit. Okay, nak ubah very difficult. Ataupun kadang-kadang ada isu communication difficulties. Itu contohlah. Jadi, pertama sekali kita nak kena remove that block. Ini ada video. Nanti saya dah bagi link video tu dekat kamu punya WhatsApp. Nanti kamu baca yang kamu go through the video dan kamu boleh jawab soalan daripada quiz yang saya tanya tu. Sebab dalam quiz tu dia ada ni, dia ada contoh. Ini lagi satu contoh. Where's pipa? Here, no pipa. Pipa here, and here, and here pipa. No good. And look, and here. Water, look, water full here. Here. Yes. So and then the plug. Here, look here. Yeah. Water here full. Yes. Yeah. And go water full here. Okay. And here no. And here I look. Yeah. And water here. Yes. So water. Plug, umpatico. Yeah. Here, for pipa. Yeah. And here no good. He no good. No good. No good. And here look. Look. Here. Yeah. Tico. No here. No here. No. No good. Yes. Yeah. Okay. Let's try that. Okay. So ini kita panggil communication lah. Ni bahasa TikTok ah. Alright. Removing mental block. Okay. Kalau kita nak review mental block, attitude adjustment. Attitude kena terbuka lah. Kalau misalnya attitude sama, very difficult. Okay. Lepas tu encourage creativity. Di organisasi macam Google, Apple ataupun banyaklah Facebook, dia orang memang encourage orang to be creative, to come up with idea. Dia orang ni maksudnya macam tak gelakkan orang. Kalau misalnya orang come up with something, macam kita kalau orang come up with something, kita gelak dulu. Alamak, dia punya idea tu memang kita panggil tak masuk akal. Tapi kita percaya tak? Kadang-kadang idea tak masuk akal itulah yang kita guna sekarang ni. Mungkin 10 tahun lepas dia tak masuk akal, tapi now benda itulah yang menjadikan satu benda yang different. Kemudian break the rule. Ni yang saya kata tadi, procedure, rule and regulation kadang-kadang menjadi penghalang. Sebab tu kadang-kadang contohnya kalau kita ingat dalam e-hailing e-hailing ataupun Grab Food ataupun delivery, kan hari itu ada kecoh-kecoh. Yang maksudnya e-hailing punya servis ni kan ada protes dan sebagainya oleh taxi driver. Sebab dulu-dulu punya rule and regulation, they do not allow for such thing. So in order to make benda tu legal, the rule and regulation itu sendiri harus diubah. Bila diubah benda tu, now it is okay already. Sebab dia punya block dia dekat situ. Contohnya lah. Kemudian imagination and feeling. Ini kena ada wild imagination. Barulah dia boleh ada fikiran yang terbuka. Okay, stimulating creativity.
change your perspective about something. Kalau misalnya kita masih lagi berfikiran yang sama, for sure kita cannot come up with the new things. Kita masih berfikir cara lama dan sebagainya. Itu satu. Go outside. Go outside ni maksudnya kalau kita duduk dalam bilik, dalam rumah, fikiran kita tak akan terbuka. Sebab tu kita kena, kalau orang-orang yang nak contoh nak menulis novel. Kadang-kadang orang yang penulis novel dia akan pergi ke pulau tepi pantai. Sebab dia open up dia punya mind, barulah dia masuk apa benda yang dia nak tulis. Kalau tidak kan dia jadi start dekat situ saja. Breathe deeply. Breathe deeply ni sebenarnya bukan apa, dia oksigen. Sometimes oksigen dalam body kita tak masuk banyak. Sebab dia isu cara kita breathe. Ada orang yang breathe, dia hanyalah dekat leher saja. Sebenarnya the good breathing is mesti daripada perut. Kan macam orang exercise kan, dia suruh inhale, exhale daripada perut. Jadi itu baru dia punya oxygen concentration banyak. Especially ke dalam brain. Sebab brain kita ni memang banyak gunakan oksigen. Okay, bila dah oksigen ataupun energi itu masuk ke situ, barulah kita can think innovatively. Meditate. Meditate ni maksudnya meditation. Meditation ni ialah method macam yoga dan sebagainya, is method to calm down your body. Bila you calm down, then only you can think rationally. Kalau tidak, nanti berserabut. Use journal. Journal ni yang kita mungkin dalam research metodologi kamu pun dengar perkataan journal. Itu ialah academic journal ataupun scientific journal. Journal ni dalam bahasa yang mudah ialah is a diary. Diary yang kita tulis, tapi sekarang ni orang dah tak tulis diary dah. Mungkin orang ada smartphone, kalau pakai note ke apa ke, ada smart pen. Jadi diary ni is a journal lah. Journal yang kita panggil, kita tulis, kita panggil small notebook. Buku kecil je. Apa-apa sikit kita teringat, kita tulis. Especially, kalau orang yang nak buat later on lah, bila you buat master project ataupun you buat even PhD, orang yang nak buat PhD ni, kalau dia malas menulis, saya nasihatkan tak payah buat lah. Sebab nanti kan you macam susah nak tulis. Even one sentence, apa nak tulis ni? Dia mesti ada orang yang sentiasa suka menulis. Dia suka menulis kat diary. Dia akan ada orang macam ni, orang yang banyak idea. Dia jadi mudah sikit. Okay, macam saya sendiri pun memang tak suka menulis diary. I never write anything into diary. In such a way, dia bagus. Dia train kita punya memory to become untuk lebih mengingat. Dia ada dia punya pro and con dia. Tetapi isu dia, human being, banyak mana you boleh ingat kan. Kadang-kadang password pun you dah lupa dah. Jadi menulis ni ialah satu benda yang very good. Okay, very good. Because you never know when the good idea is coming. So kalau you tulis, katakanlah ada satu idea keluar, okay, you quickly grab you punya small notebook tu, you tulis. Then later on you tengok balik, okay, then you can basically campur-campur lah, all those idea become a good writing. Okay, method to generate solution. Kita nak pergi kepada beberapa method. Okay, brainstorming. Inilah salah satu method. Okay, brainstorming mungkin some of you have gone through. Saya pun dah pergi. Kan kita sentiasa, biasanya kalau ada strategic management ataupun dalam you punya jabatan ke apa ke nak buat satu benda, you punya boss ke, ajak everybody lah. Okay, kita nak buat brainstorming session. Jadi ramai-ramai dia pergi ke bilik besar tu, and then everybody will throw idea. Kemudian akan ada orang yang akan tulis dekat papan putih sana. Jadi siapa-siapa pun boleh throw idea. Jadi dia akan jadi macam majlis tu quite havoc lah. Orang ni bagi idea, orang tu bagi idea. Ada yang diam saja sebab nak tunggukan waktu makan kan. Okay, kita pukul 10 ada waktu makan.
Kita tunggulah, makan je lah. Pukul tengah hari pun ada makan. Yang lain yang suka bercakap tu dia bercakap lah. Selalu je macam tu lah, orang yang bercakap, dia je. Bagus juga ada yang orang yang kuat bercakap. Jadi we give all the talking to him ataupun her. Okay. Give as many idea as possible. Defer judgment. Defer judgment ni, kita boleh bagi ideas tapi kita panggil KIV. Kita kata, oh idea ni bagus. Tetapi buat masa ni mungkin kita nak fokus dulu kepada benda yang kita nak implement immediately. Tapi kalau untuk 2-3 tahun lagi, idea ni kita boleh pakai. Itu maksudnya KIV. Wildest idea. Wildest idea ni maksudnya kita bagi idea-idea yang tak masuk akal. Ataupun belum dibuat di Malaysia tapi dah dibuat di luar negara. Jadi maksudnya macam, benda ni orang ini benda ni macam tak boleh buat. Macam saya kata tadi, banyak benda yang tak boleh buat sekarang, mungkin dia akan boleh buat 10 years ago. 10 years akan datang. Contohnya lah kan, dulu mana kita berfikir, kita contoh macam wireless. Sekarang ni kita charge handphone guna wireless. Dulu kita ingat current tu kena ada wire. Sekarang ni tak ada wire pula dah sudah. Lepas tu sekarang ni kita dah ada autonomous vehicle. Sekarang ni banyak peringkat testing. Jadi mungkin in 10 years from now, kita tak payah nak pergi hantar balik anak daripada sekolah. Kereta je jalan. Anak balik sekolah pukul berapa? 2, kereta kita tu pergi sampai sekolah, ambil dia. Benda ni dah ada dah dekat Dubai, they have been testing. Just a matter of time when this thing is going to become a mass market lah. Dan last kali, piggy bank. Piggy bank ni maksudnya tabung lah. Tabung kan kita guna, kalau dulu-dulu dia panggil piggy tabung tu piggy lah. Sekarang ni kita ada tabung ayam lah, tabung apa-apalah, whatever tabung. Jadi apa tujuan tabung? Maksudnya kita simpan. Kadang-kadang kita buat brainstorming, idea tu semua kita simpan dalam database, and then it is matter of time. When kita need, kita boleh go back and ambil lah apa-apa dia punya solution. That is what we call brainstorming. Okay, dia ada dua brainstorming. Okay, satu brainstorming tadi yang bising. Sekarang ni katakanlah kita juga nak gunakan brain ni tetapi pada benda yang tidak bising. Benda yang senyap. Tak satu perkataan pun tak keluar. Ini yang kita panggil brain writing. Okey, ni dipanggil brain writing. Ni ada kaedah 6, 3, 5. Ada video yang saya share dalam WhatsApp tu, nanti you tengok video 6-3-5 method. This is what we call brain writing. Brain writing ni maksudnya katakanlah kita ada 6 orang, kita akan buat 3 kolom. Dalam masa 5 minit tu, orang tu kena tulis what is the punya idea yang berlainan daripada idea orang lain. Lepas tu nanti paper kita tu kita akan circulate kepada kawan kita. Yang paper kawan kita tadi dia bagi kepada kita. Jadi kita kena tulis dalam kolom tersebut. Ada dalam video. Jadi at the end of the day, kita akan dapat banyak idea secara senyap. Dan daripada situ kita choose the best idea. Manakala dalam brainstorming tadi, saya sebut tadi, dia majlis ni sibuk, bising. Dia sama. Hanya orang yang biasa bercakap, dia akan bercakap. Manakala yang orang lain, dia duduk senyap, dia tunggu waktu makan lah. Tapi ramai orang dalam dewan tu. Itu yang tak bagus pasal brainstorming. Tetapi kalau brain writing, everybody have to be forced to write something. Sebenarnya everybody have ideas. Cuma as matter of kadang-kadang dia malas lah benda ni kan. Jadi yang bagus dia, bila dia propose idea tadi,
idea dia have to be different than kawan yang propose tadi. Jadi dia force orang tu to be more creative lah. Use the brain lah. Itu dia panggil brain writing. Kemudian mind mapping. Mind mapping ni dia ada satu idea, tetapi idea tu dipecah-pecahkan kepada related. Contohnya, saya ada dekat sini. Ni video 635 ni. The 635 method ni nanti kamu tengok kat YouTube lah. Okay. Ini contoh kita panggil mind mapping. Ni yang saya punya slide ni. Dalam kalau saya mengajar safety and health ni, saya nak cerita tentang world class management system, apa yang dia perlu ada. Ni dia punya elemen dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu dipecah-pecahkan lagi kepada sub elemen dan sebagainya. Jadi kan mind mapping ni ialah salah satu metod yang kalau kita belajar dia bagus. Sebab katakanlah contoh kita nak jawab exam. Kalau kita boleh masuk semua ni dalam mind mapping, nanti kan benda tu dia akan keluar idea tu mengikut cara yang tersusun. Dan dia ada software dia yang kita boleh write mind mapping ni, tapi kita boleh guna manual. Okay. Jadi kalau kita mengajar dan sebagainya, kita boleh tunjukkan, keluarkan satu persatu. Keluarkan yang center ni dulu. Lepas tu keluar anak dia lagi, nanti dia akan pecah-pecah ke benda yang lebih detail. That's what we call mind mapping. Okay, Dunker diagram. Dunker diagram, dia lebih kurang sama macam mind mapping tadi, tapi dia lebih kepada ni kita nak buat solution. Solution di antara alternatif A dengan B. Alternatif A dengan B. Dan kita buat dalam bentuk decision tree. Ini dia punya anak-anak dia. Katakanlah seorang tu dia nak berhenti kerja, dia dapat offer. Contoh dia sekarang ni kerja dekat Sabah, dia dapat offer di KL dengan gaji yang lebih besar. Jadi dia kena buat decision sama ada nak pergi ambil offer di KL tu ke ataupun nak stay di Sabah. Jadi kedua-dua aspek pun ada pro and con dia. So at the end of the day, katakanlah dia decide untuk duduk di Sabah tetapi masih lagi dengan gaji yang kecil. Jadi isu dia nak menambahkan income dia. What kind of modification yang dia boleh come out? Jadi bila dia digunakan Dunker diagram ni, mungkin dia buat decision, dia duduk di Sabah tetapi dia improve on certain things. Income dia pun lebih kurang dengan apa yang dia mungkin dapat di KL. Itu contohlah. Jadi bagaimana benda-benda macam ni boleh membantu kita dalam making decision. You have two options. Ni. Option A is to stay with your wife for the rest of your life. Option B. B. I choose B. Oh, cepat betul dia buat decision. Itu contohlah. Okey, yang ini. Okey. Jadi dalam WhatsApp pun ada Dunker diagram. Kamu boleh lihat lah, saya tak tunjuk. Dia akan makan masa. Lepas tu apa lagi ni? Morphological matrix pun saya ada share dengan dekat YouTube tersebut. Morphological matrix ni maksudnya kita ada isu. Lepas tu kita buat dalam bentuk matrix ataupun column by row ni. Kita come up dengan apa dia punya potential solution. Dan lepas tu, kita boleh jumble up dia punya matrix ni. Kita campur-campur, mungkin yang row 1 dicampur dengan kolom 2, campur dengan kolom 3, campur dengan kolom ni. Dia macam tu, jadi macam rojak pula. Jadi bila rojak tu, kadang-kadang ada satu kita panggil sentence ni, bila kita campur row nombor 1 dengan kolom nombor 2, kolom nombor 3, kolom dengan, dia campur-campur macam tu, dia mungkin ada satu benda yang kita tak pernah sangka. Dia punya solution dia. Dan biasanya morphological matrix ni, ada video dia saya share juga.
biasanya diguna pakai untuk orang dalam industri yang kreatif. Kreatif misalnya maksudnya orang nak buat movie, nak buat animation ke, kartun ke apa ke. Sebab tu kadang-kadang kita tengok cerita kartun, kita gelak kerana benda tu tak masuk di akal. Macam mana benda tu tak masuk di akal, dia punya storyboard tu come into that situation. Sebenarnya dia orang guna morphological matrix. Dia jumble up idea tu. Kadang-kadang idea sampai kita benda tak masuk akal tu lah. Sometimes kadang-kadang dia jadi benda very unique. Yeah, it can be workable, we never know. Okay, yang seterusnya. To be creative ni ataupun decision making ni, 6 thinking hat. Dia ada topi. Topi warna putih, topi yellow, topi black, red, green, blue. Itu 6 thinking hat. Jadi kalau kita lihat yang white tu ada fact and figures. Yellow positive judgment, critical judgment ni dipanggil advantage, pro and con. Blue ni the big picture, alternative, green, lepas tu feeling and emotion. Dan dia ada contoh video, case study, bagaimana company ni dia ialah supplier bulldozer, manufacturer, okay, construction equipment yang terbesar di dunia. Dia gunakan 6 thinking hat untuk make decision tentang sesuatu isu. Nampak dia punya isu ialah increase the sale of backhoe loader. Okay. Jadi tak pun nanti kamu boleh go through the video of 6 thinking hat tu. Macam mana company yang manufacturer of construction plant tadi, dia ada isu nak increase backhoe punya sale. Okay, yang ni pula ialah the blink method. Blink method pun ada video dia kat sini. Tapi nanti you tengok sendiri. Okay, apa itu blink method? Blink ni, kita panggil, kalau contohlah simple je. Kalau orang tanya kita satu benda, tanpa berfikir panjang, tiba-tiba keluar satu jawapan daripada kita. Itu yang kita panggil instantaneous punya jawapan. Out of kita pun kadang-kadang bila ditanya balik, apa kau cakap tadi? Kita pun tak ingat. Itu blink. Dan kadang-kadang jawapan yang pertama itulah jawapan yang paling tepat sekali. Without, kan kita belajar tadi, in order to get the solution, we need to go through proses, macam-macam proses. Tetapi kadang-kadang intuitif tu boleh digunakan. Itu yang dikata blink method. Okay. Untuk kita jawapan yang kita panggil tanpa dirancang, yang instantaneous tadi, kadang-kadang itulah jawapan yang paling logik, paling berguna dan paling tepat. Okay. We can use that thing. Okay. Lepas tu, itu contohlah, beberapa contoh. Dan selepas kita gunakan all the method in order to generate whatever solution tadi, sekarang ni kita kena analyze each of the solution. Sebab mungkin solution ni banyak, 10 solution. Kita nak come out dengan what is the best solution. Okay? Solution, kita nak kena develop the criteria dulu. Solution kita tadi perlukan masa yang kita ada untuk decide tadi berapa banyak. Okay, lepas tu, what is the trend of the problem? Problem yang kita ada ni, dia punya besar tak? Kalau kita tak selesaikan segera, dia punya impact besar atau kecil. Dan juga, dan sebagainya lah. Kita kena come up. Okay, want and needs. Apa beza want and needs? Bila kita decide on solution, needs ni ialah satu benda yang kita panggil keperluan lah. Manakala want ni kita memang want macam-macam. Tapi daripada banyak yang kita hendakkan tadi, sebenarnya keperluan dia sikit saja. Itu dipanggil basic lah. Whatever it is, kita kena fulfill the basic. Ini yang kita panggil macam accessory lah. Kalau ada bagus,
Kalau ada duit banyak, kita boleh masuk semualah. Tapi kalau misalnya duit kita limited, kita just fulfill. Okay. Then, kita boleh guna lagi satu, cost benefit analysis. Tadi, isu dia kita ada problem. Lepas tu kita dah guna brainstorming lah macam-macam lah untuk generate set of ataupun series of solution. Sekarang ni solution tu pula kita nak decide satu saja. Jadi kita boleh gunakan cost benefit analysis. Yang ini pun banyak digunakan dalam dalam construction, dalam kita panggil kamu nak buat contoh dalam project management punya master report, master project nanti pun boleh buat kajian tentang cost benefit analysis. Dia memang digunakan dalam industri. Okay. Dia tujuan dia adalah untuk kita zoom in, shortlisted dan akhir sekali kita come up dengan alternatif A, B, C ke, contohnya top 3 kita kata best alternatif, dan akhir sekali kita akan lihatlah apa dia punya pro and con untuk setiap yang kita bagi alternatif tadi, dan kita decide. Ini pair comparison analysis. Ini salah satu contoh lagi. Kata kalau kita ada shortlisted, daripada 10 dia jadi 4, 5 ke, daripada situ pun kita boleh guna lagi method yang dipanggil pair comparison analysis. Jadi ada video dia juga dekat ni yang saya tunjuk. Nanti kamu boleh pairwise comparison go voting through. method, Okay. we look at each Go through, dan akhir sekali bagaimana daripada banyak alternatif kita dah zoom in untuk, kata kalau kita ada 3 saja, nak cari yang winner dia, yang mana satu yang ni. Dia ada lagi cara dia dipanggil pairwise competition ataupun comparison tadi lah. Okay, last sekali, analyzing potential problem. Okay, bila kita dah ada solution itu pun kita kena analyze. To what extent dia akan jadi membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi, kita boleh gunakan apa? Think forward lah, brainstorm, evaluate, be flexible tentang kita punya solution. Ini bukan yang problem yang awal tadi. Ini kita dah masuk ke peringkat akhir, maksudnya kita nak pilih solution. Kat situ pun kita boleh buat brainstorming lagi. Dan akhir sekali kita akan implement. Bila kita implement, kita run dulu. Kita buat test run pada grup yang kecil. Contohnya lah, kalau dulu macam kita di School of Civil Engineering, dulu asal-asal kita tak ada ISO untuk quality. Tapi bila kita nak buat ISO ni memang banyak rintangan dan cabaran dia dan sebagainya. Jadi bila dah kita go through all kind of things, kita test run pada unit-unit tertentu dulu, yang kecil-kecil. Mungkin contohnya dekat pejabat pengurusan dulu. Sebab pejabat pengurusan tu dia hanya menguruskan benda yang manajemen biasa-biasa je. Kalau dia masuk pejabat akademik, dia melibatkan akademik. Akademik ni melibatkan student, melibatkan lecturer, banyak cerita. Tapi later on, baru kita pergi kepada akademik. Lepas tu kita pergi kepada pengurusan SPS ni, graduate study. Dia macam tu lah. Lepas tu kita pergi kepada makmal pula. Kita test run, lepas tu kita duplicate. Jadi inilah contohnya kita run in a small group dulu, lihat apa dia punya isu dan kita kena selesaikan. Dan apabila kita implement the solution, we need resources. We need people, we need money, we need everything. Jadi management have to kita panggil bekerjasama lah bagi all the resources. Kemudian implement, evaluate dan make adjustment. Ini yang kita panggil continuous improvement. Okay. Dan lesson learn. Lesson learn supaya kita dapat mengelakkan daripada masalah-masalah yang akan berlarutan ataupun bila kita implement secara menyeluruh dalam organisasi kita, dia solution yang kita pilih tadi ialah solution yang terbaik. They can improve our organization. Okay. Kemudian kita boleh buat follow up. Misalnya kita task force tadi kita jangan bubarkan, yang kita boleh task force ni digunakan untuk improvement. Celebrating success. Bila dah kita implement kita punya whatever solution,
kita kena celebrate, recognize, reward orang yang selama ni crack their head untuk come up with the solution. Buatlah majlis makan-makan dan sebagainya. Itu untuk sebab dia bila kerja tu dia melibatkan pelbagai orang, dan we have to go through all the apa tu hurdle tadi. We must basically reward lah. Lesson learned. Kita capturekan ataupun tuliskan supaya kita dapat belajar, supaya improve the situation. Alright. So that is the first slide. Kita ni dulu. Kita stop recording.